Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eka Kuna Hikmat. Saya seorang Certified Auditory Verbal Therapist, juga Kepala Rumah Siput Indonesia Hearing Rehabilitation and Training Center. Selamat datang kembali Ibu dan Bapak di seri webinar Meraih Kemandirian di Sekolah dan di Masyarakat. Topik hari ini adalah Executive Functioning. Topiknya akan diberikan oleh Donna Sperandio. Beliau juga seorang Certified Auditory Verbal Therapist dan anggota tim rehabilitasi MEDEL Pusat. Topik akan disampaikan dalam bahasa Inggris dan nanti rekan saya, Mbak Yana Nahria Hajar, akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selama presentasi nanti saya persilahkan Ibu dan Bapak untuk menulis di kolom komentar ya di YouTube channel Rumah Siput Indonesia, tanggapan maupun pertanyaannya untuk nanti kita bahas bersama. Oke, Donna, I will turn the mic over to you. Super, thanks very much, Eka. Terima kasih, Mbak Eka. Welcome everybody to the second webinar in this important webinar series. Selamat datang di webinar sesi kedua, yang mana bagian penting juga ya dari serial webinar ini. We feel it's very important to talk about the issues around the time when children begin to go off to school. Penting untuk membahas apa yang perlu dipersiapkan bagi anak menuju sekolah. And we know that it's an important time for parents as well as for children. Dan ini adalah waktu yang penting ya, baik bagi orang tua maupun bagi anak. So we want to begin talking and thinking about what children need in order to go to school. Karena itu kita perlu memikirkan apa saja yang diperlukan bagi anak untuk ke sekolah. So our topic for today is executive function. Jadi topik hari ini adalah fungsi eksekutif. And this is what we will talk about today. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. First of all, we'll look at what is executive function. Pertama, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan fungsi eksekutif. We'll look at how it develops. Kita lihat bagaimana itu bisa berkembang. And we'll also think about types of intervention to help your children. Dan kita juga membahas jenis-jenis intervensi yang bisa dilakukan. So firstly, what do we mean by executive function? Jadi poin pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi eksekutif? Well, this is not the same meaning as being an executive in a company. No, this is something quite different. Ini bukan berarti istilahnya sama ya dengan eksekutif di dunia kerja, bukan seperti itu. So first, let's have a look at this picture. Pertama, kita lihat dulu gambar ini. I'm sure that many of you listening today are busy parents, and this will probably look quite familiar to you. Saya tahu, saya yakin banyak peserta di sini yang merupakan ibu yang sangat sibuk dengan kegiatannya. Mungkin gambar ini familiar ya, atau mungkin terjadi juga pada peserta. This mother is talking on the phone, carrying her baby, looking at the child's homework, watching out for the other children who are cooking, all at the same time. Di sini terlihat sang ibu sedang menelepon sambil memeriksa tugas anaknya, sambil menggendong bayi,
sambil memperhatikan anaknya yang sedang memasak. Semua dilakukan di saat yang bersamaan. She's also prepared some food and some drink for her children, I can see. Dan terlihatnya sepertinya dia juga mempersiapkan makanan dan minuman untuk anak-anaknya. She is juggling many tasks at the same time. Jadi dia bergumul ya, banyak melakukan tugas di dalam satu waktu. As adults, we have many skills in executive function that we don't even notice. Sebagai orang dewasa, kita memiliki keterampilan fungsi eksekutif yang mungkin tidak kita sadari. And those skills help us to manage busy situations such as. Jadi keterampilan ini bisa membantu kita untuk menghadapi situasi yang seperti ini. So the mother is very busy managing all of this, but then suddenly this happens. Jadi di kala ibunya sibuk dengan berbagai kegiatan tadi, tiba-tiba terjadi hal ini. Uh-oh, she's going to have to change her thinking. She's going to have to quickly put the baby down, rush off, and stop the pot from boiling over everywhere. Jadi, wah, ini harus berubah ini. Jadi semua yang tadi menjadi perhatiannya dihentikan dulu, berpusat kepada panci yang mendidih ini. Jangan sampai luber kemana-mana. She has to prioritize what is the most important thing to do right at this moment. Dan di saat ini dia harus memprioritaskan apa yang harus dilakukan. Dia harus mengambil tindakan apa. This picture shows some air traffic controllers working to manage at the airport. Dan ini adalah petugas kontrol udara ya yang bekerja di bandara. They have to watch their screen. They have to notice all the movements of the airplanes. They have to listen to what's coming in. They're having to organize many tasks at the same time. Jadi mereka harus memperhatikan di layar ya ada pesawat apa saja, lalu juga mendengarkan suara dari para staf lain yang ada di pesawat terbang. Banyak tugas yang harus dilakukan. We really need to do a good job. Sorry, Donna, can you repeat? We really need our air traffic controllers to do a good job, don't we? Ya, pastinya kita pengen petugas ini melakukan tugasnya dengan baik ya. A school environment also poses many challenges for children. Di lingkungan sekolah terdapat juga banyak tantangan ya bagi siswa-siswa di situ. School is a busy place. Sekolah adalah tempat yang sibuk. It's a noisy place. Sekolah itu tempat yang berisik. There are a lot of distractions. Ada banyak hal-hal yang menjadi pengalih perhatian. And as Eka talked to you about last week, children have to make a lot of their own decisions when they're at school. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Eka sebelumnya, bahwa anak harus melakukan atau mengambil suatu keputusan. Here is a definition of executive function. Inilah definisi dari fungsi eksekutif. Could you read that for us, please, Yana? Yes. Jadi keterampilan fungsi eksekutif dan regulasi diri adalah proses mental yang memungkinkan kita untuk merencanakan, memusatkan perhatian, mengingat instruksi, serta menangani beberapa tugas sekaligus dengan sukses. As I said, these are skills that we all have and we often don't think about them. Ini adalah keterampilan yang kita sudah punya, tapi kita tidak terpikir akan hal ini.
Here are some more examples of when executive function is. Berikut juga contoh-contoh di mana fungsi eksekutif terjadi. First of all, for solving complicated problems. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. For making decisions. Atau membuat keputusan. We need executive function to keep going, to persist at things that are necessary but sometimes a bit tedious. Dan kita membutuhkan keterampilan fungsi eksekutif agar bisa bertahan pada tugas-tugas penting, namun terkadang mungkin membosankan. We need these skills in order to be able to make plans, but we also need them to change those plans when it's necessary. Jadi kita membutuhkan keterampilan ini untuk membuat rencana-rencana, tapi ada kalanya juga kita perlu keterampilan ini untuk mengubah rencana itu sewaktu-waktu bila diperlukan. These skills are important for recognizing when you've made a mistake and being able to correct that mistake. Keterampilan ini penting untuk mengenali apa saja kesalahan kita dan bagaimana mengoreksi kesalahan itu. They're also really important for part of controlling impulsive behavior. Dan yang penting juga adalah bisa mengontrol perilaku-perilaku impulsif. This is the part of the brain that is involved mostly in with executive function skills. Dan bagian otak inilah yang menangani fungsi eksekutif. You might have heard of this part of the brain, the prefrontal cortex. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini ya, bagian otaknya disebut prefrontal cortex. And we see that if people have damage in that part of their brain, or if that part of the brain doesn't develop very well, then their executive function skills drop. Jadi bila ada terjadi masalah di bagian otak ini, atau mungkin tidak berkembang dengan baik, maka fungsi eksekutifnya juga terpengaruh ya, bisa menurun. So now we're going to look more closely at all of the parts that we call executive function. Sekarang kita lihat semua bagian dari fungsi eksekutif. All of these things that you all do every day, but you didn't even know that you did. Sebenarnya ini semua adalah hal-hal yang Anda lakukan setiap hari, tapi Anda tidak menyadarinya. So we look at 3 key dimensions. Jadi di sini kita lihat dari 3 dimensi. Firstly, working memory. Yang pertama adalah working memory. If you are online with us and you are receiving regular intervention from the RSI CENTER, you will know that the therapists often work a lot on your child's memory skills. Mungkin di antara para peserta ada yang melakukan terapi secara rutin di RSI CENTER. Mungkin Anda menyadari bahwa terapis seringkali ya melatih auditori memori anak. And very often when a child has hearing loss, we focus in on the auditory part of memory. Dan untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, kita lebih banyak fokus pada auditorinya atau pendengarannya. So we define our working memory as the capacity to hold and use information over time. Jadi kita mendefinisikan working memory adalah sebagai kemampuan untuk menahan suatu informasi, menyimpannya, dan menggunakannya. For
example, you all knew that this webinar was going to start at 10 o'clock this morning. You knew that information, so you held it in your mind and you waited until it was 10 o'clock to join us. Contoh sederhananya, hari ini Anda tahu bahwa akan ada webinar jam 10, Anda menyimpan informasi tersebut di otak, lalu Anda menunggu sampai waktunya dimulai. If you didn't have that working memory, maybe you would join at the wrong time. Maybe you would be too late. Kalau tidak digunakan keterampilan fungsi eksekutif, mungkin Anda salah waktunya atau telat bergabung dengan acara ini. Inhibitory control is a really important part of executive function. Yang kedua, kontrol inhibitory itu bagian yang penting dalam fungsi eksekutif. This is an important part of self-control. Ini adalah bagian penting untuk kontrol diri. So we think about the ability to master and filter our thoughts and our impulses. Ini adalah kemampuan untuk menguasai serta menyaring pikiran atau dorongan ya, perilaku yang impulsif. For example, perhaps you are watching us on your phone. Sebagai contoh, Anda melihat webinar ini dari HP. And perhaps a notification comes up to say that you have a new message on Facebook. Dan mungkin di HP ada notifikasi, ada pesan baru dari Facebook. But you have the ability as an adult to say, I'm not going to look at that at the moment. I'm going to put that aside and I'm going to keep watching the webinar. Namun sebagai orang dewasa, Anda mempunyai kemampuan untuk menahan diri, tidak, karena saya sedang melakukan atau menyaksikan webinar ini, saya tidak akan membuka pesan itu. Well, I hope you'll keep watching us anyway. Semoga sih begitu ya. Semua peserta di sini tetap ada di webinar ini. We also think about cognitive flexibility. Kita juga memperhatikan fleksibilitas kognitif. This is the ability to be able to change things and ideas in your mind. Jadi ini kemampuan untuk mengubah ya apa yang ada di pikiran. It also includes the ability to plan for things. Ini termasuk juga kemampuan untuk merencanakan sesuatu. So perhaps this morning, in order to be able to join us on the webinar, you had to get some things ready. Ya. Sebagai contoh lagi, karena ingin menyaksikan webinar ini, Anda harus melakukan atau merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Perhaps you needed a child to watch your children in the other room. Ya. Mungkin Anda perlu mengatur bagaimana anak-anak bisa ada di ruangan lain. Perhaps you needed to tell your grandmother not to come to your house at this time of the day because you are busy. Ya. Mungkin Anda akan menginformasikan kepada nenek bahwa jangan ke rumah dulu ya, karena saya sedang mau ada webinar. We are always planning in our lives. Kita selalu membuat rencana-rencana dalam hidup kita. But we also have the ability to change those plans if we need to. Ya. Tapi kita juga mempunyai kemampuan untuk mengubah rencana-rencana itu jika diperlukan. Perhaps you are listening to us on the phone and then you hear one of the children screaming from the room next door. Misalnya Anda mendengar dering telepon atau mendengar jeritan suara anak Anda di ruangan sebelah. I hope not. Semoga nggak begitu ya. But if that does happen, then you will know that you need to stop listening to the webinar and go and see to your child. So sometimes our plans need to change.
Tapi saat itu terjadi, tentu saja Anda harus memprioritaskan hal tersebut. Anda berhenti dengan webinar langsung ke masalah tersebut. Let's think of some examples of these in a school. Mari kita lihat contoh-contoh hal ini di sekolah. First of all, working memory. Pertama, tentang working memory. Perhaps the teacher says to the child, or no, perhaps the teacher says to the class, you will need to go and get your bag, take out your shoes, put them on, and then we will play outside. Ya, mungkin guru akan memberi instruksi ke kelas. Pertama, lepas sepatu, lalu ambil tas, kita pakai tasnya, bawa tasnya, kita akan melakukan sesuatu kegiatan di luar. So all the children in the class need to be able to listen to that message, hold on to it in their mind. Now, sorry, Donna, your internet is interrupted. oh, Can you sorry. repeat? Sure. So all the children in the class need to hear those instructions, hold them in their mind, and then carry them out over time. Jadi anak-anak perlu menangkap informasi tersebut, menahannya atau menyimpannya di otak, kemudian melakukannya sesuai dengan instruksi tadi. If children don't have a good memory, they will not be able to do that. Jika anak-anak tidak memiliki memori yang bagus, mereka tidak bisa melakukan instruksi tersebut. And that's one of the reasons that RSI therapists work so hard on those skills for your children. Karena itulah para terapis RSI Center bekerja keras untuk mengembangkan kemampuan ini, auditory memorinya. What about being able to control yourself? That's also really important at school. Bagaimana tentang kontrol diri? Di sekolah juga penting ya. Young children might be sitting in the classroom and maybe they see a really, maybe there is an interesting bike to play with outside, but they need to be able to stay inside and do their work. Untuk anak-anak yang masih kecil misalnya di TK gitu, terus melihat sesuatu yang menarik di luar yang bisa mereka mainkan, tapi mereka bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan itu, mereka tetap ada di dalam kelas. Maybe the child next door is touching a child all the time. That child needs to be able to manage that in an appropriate way. Ya. Mungkin ada anak lain yang mendorong-dorong. Jadi, sorry, can you repeat, Dana? Sure. Maybe a child is touching another child all the time, and that is annoying. And the child needs to know how to manage that in an appropriate way. Sebagai contoh, ada seorang anak yang selalu pegang-pegang anak lain gitu. Nah, anak ini harus tahu bagaimana melakukannya dengan cara yang wajar, yang seharusnya. So there are many, many times in school when children need to be able to show self-control. Jadi ada banyak hal yang harus dikuasai anak agar bisa mengontrol dirinya saat di lingkungan sekolah. Cognitive flexibility is also needed all the time in school. Fleksibilitas kognitif juga diperlukan di sekolah. Planning for activities is a part of what children need to be able to do. Membuat rencana itu juga perlu dikuasai anak di sekolah. Perhaps some of you have children who need to do homework when they get home from school. Ya, mungkin ada anak-anak yang mendapatkan PR ya dari sekolah. And you'll know that they need to
They need to remember to bring their book home. They need to remember to where are their pencils. All of that has to be organized. They have to plan for that work. Ya, mereka harus ingat sudah memasukkan buku, pensil, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa merencanakan sesuatu. So these parts, these key dimensions of executive function are all very important when your child gets to school. Jadi keterampilan fungsi eksekutif ini penting untuk menyiapkan anak Anda ke sekolah. Some of you will already know about theory of mind development. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu ya mengenai teori pikiran atau theory of mind. Executive function and theory of mind are related to each other. They are different types of skills, but they are related to each other. Ya. Jadi kedua keterampilan ini walaupun berbeda tapi berkaitan satu sama lain. Of course, we are not born with all of these skills. They develop over time. Tentu saja kita tidak dilahirkan dengan keterampilan ini ya. Hal ini akan berkembang seiring berjalannya usia. So let's look some more at development. Sekarang kita lihat perkembangannya. This graph shows how executive functions build through a child's lifetime. Jadi kita lihat bagaimana keterampilan fungsi eksekutif ini berkembang sepanjang usia ini. So along this side is the person's age. Yang di bawah adalah usia dari seseorang. And as the marks move further up the graph, the better their executive function skills. Bila garisnya semakin ke atas, menandakan itu keterampilannya berkembang dengan baik. You can see that around about the preschool and early school years is the time when these skills really develop quickly. Bisa dilihat di rentang usia ini di mana mereka prasekolah ya. Disinilah keterampilan fungsi eksekutif berkembang dengan pesat. So this quick growth here happens between the ages of about 3 and 5 years. Bisa dilihat perkembangannya menjadi pesat antara usia 3 sampai 5 tahun. The skills continue to grow throughout the adolescence period. Dan ini berkembang hingga dewasa, periode dewasa. And then we actually lose a bit of skill as we get older. Dan kita akan mengalami penurunan keterampilan ini ya, semakin usianya bertambah. But you can see that those preschool and early school years are very important for this development. Tapi bisa dilihat ya tadi bahwa penting sekali untuk perkembangan fungsi eksekutif di usia-usia prasekolah atau di sekolah tahap awal. But for our children with hearing loss, that development is probably more closely attached to their hearing age than their real age. Tapi untuk anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran, bisa jadi perkembangannya ini berkaitan erat dengan usia pendengarannya, bukan usia kronologis atau usia biologisnya. What do we mean by hearing age? Apa yang dimaksud dengan usia pendengaran? Excuse me, Donna. There's a question from a participant. She asked whether the inhibitory control is the same as controlling emotion. Is it the same? Would you like to translate that question first? Oh ya, jadi ada yang bertanya dari peserta ya di YouTube channel kita, apakah tadi
inhibitory control itu sama dengan mengontrol atau mengendalikan emosi. That's a great. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Control of emotions, yes, that is a big part of inhibitory control. Jadi kontrol emosi itu bagian yang besar di dalam kontrol inhibitory. There are other parts of inhibitory control too. Ada bagian lain juga sebenarnya di dalam kontrol inhibitory. For example, do you remember the busy mother who had the saucepan boiling over? Masih ingat tadi gambar sang ibu yang sibuk, kemudian ada panci yang mendidih? First of all, she probably had to inhibit her emotions because maybe she wanted to shout loudly and she didn't want to scare the children. So yes, she needs emotional control. Ya, mungkin sebenarnya dia ingin berteriak ya menghadapi situasi itu, tapi dia mengontrol dirinya supaya anak-anaknya tidak shock juga. Another aspect is being able to control where she puts her priorities. Jadi ada hal lainnya, yaitu dia harus memberikan prioritas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. For example, she's not just going to drop the baby, she's going to carefully put the baby down first, then second, she's going to go to the stove and she's going to turn the dial down. So she also needs to be able to inhibit herself to do those things in the correct way. Jadi dia tentu saja tidak langsung menjatuhkan anaknya yang bayi tadi ya, yang digendong. Jadi perlahan-lahan ditaruh dulu bayinya, kemudian menuju ke pancinya. Jadi dia harus mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan tindakan tertentu. Yes, emotional control is a part of inhibitory control, and there are also other aspects. Jadi kontrol emosi adalah bagian dari kontrol inhibitory dan juga itu adalah aspek yang berbeda juga. That was a great question. Thank you. Pertanyaan yang bagus, terima kasih. So we were talking about hearing age. Sekarang kita kembali ke usia pendengaran. Do you remember that we saw that most of the growth in executive function happens in the preschool and early school years? Masih ingat bahwa perkembangan pentingnya di rentang usia prasekolah atau di tahapan awal SD. But for children with hearing loss, this might be closer to hearing age than their real age. Bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran, ini berkaitan dengan usia pendengarannya. So the age that the child has had access to all sounds of speech. Jadi yang dimaksud dengan usia pendengaran adalah rentang waktu sejak anak memiliki akses ke semua bunyi atau semua frekuensi bunyi percakapan atau ucapan. For example, this child, Sarah, is actually 4 years of age, but she has only had cochlear implants for 1 year, and so her hearing age is 1 year. Sebagai contoh, anak bernama Sarah berusia 4 tahun sebenarnya. Namun dia baru diberikan implan rumah siput selama 1 tahun, maka usia pendengarannya adalah 1 tahun. So this means that her executive skills might develop later than those of other children. Karena itu untuk anak ini mungkin akan mengembangkan keterampilan fungsi eksekutifnya lebih terlambat. And that can create problems when our children with hearing loss go off to school. Dan ini akan menimbulkan suatu permasalahan apabila anak ini sudah ke sekolah, sudah mulai sekolah.
So that's why we want you all to think about that and why we're going to show you some ways to help with that. Karena itulah kami ingin Anda benar-benar memikirkannya dan kami akan memberikan cara bagaimana menghadapinya. Children are not born with all of these executive function skills. Jadi anak-anak tidak terlahir dengan keterampilan fungsi eksekutif. But most children are born with the ability to develop them. Tapi kebanyakan anak-anak punya kemampuan untuk mengembangkan keterampilan ini. But some things can happen that affect the development of executive function. Tapi memang ada hal-hal yang bisa mempengaruhi perkembangan fungsi eksekutif. Some things from biology. Ada dari biologi. Children who are premature have been shown to sometimes have some difficulties with executive function skills. Jadi ada penelitian bayi-bayi yang dilahirkan prematur menunjukkan mengalami kesulitan untuk mengembangkan fungsi eksekutif. The same is true for children who might have had complications at the birth. Hal yang sama juga pada anak-anak yang memiliki komplikasi medis saat lahir. And also, if there's any exposure to alcohol during the pregnancy. Juga terjadi pada anak-anak yang terpapar alkohol saat dalam kandungan atau saat kehamilan. There are also experiences that we know can slow the development of executive function. Ada juga faktor pengalaman-pengalaman yang bisa menghambat perkembangan fungsi eksekutif. Children who are abused or neglected early in their lives show problems developing executive function. Jadi anak-anak yang mengalami kekerasan, lalu juga pengabaian di usia dininya juga menunjukkan mengalami masalah-masalah di dalam mengembangkan keterampilan ini. We also know that hearing loss is a risk factor for problems in executive function. Kita juga tahu bahwa gangguan pendengaran pun bisa menjadi sebuah faktor risiko yang bisa menghambat perkembangan fungsi eksekutif. Why would that be? Apa saja hal-hal itu? Well, we don't really know, but we think it's due to these things. Sebenarnya kita tidak tahu secara pasti, tapi kemungkinan adalah ketiga poin ini. First of all, delays in language development. Pertama, keterlambatan dalam bahasa. We know that language skills and thinking skills go together. So if the language is delayed, all of the child's thinking can be delayed. Kita tahu bahwa antara kemampuan bahasa dan kemampuan berpikir itu sangat berkaitan. Jadi apabila kemampuan bahasanya terlambat, maka juga akan mempengaruhi kemampuan berpikirnya. We know that the early social experiences of children with hearing loss can be different. Kita juga mengetahui bahwa pengalaman-pengalaman sosial anak dengan gangguan pendengaran itu di awal-awal bisa berbeda. And we know that children there are things that children need to be doing to manage their hearing loss. For example, if they're not able to hear very well in a particular setting, they might need to move close to them to hear them. So there are differences in what the children are doing in order to manage their hearing loss. Jadi anak-anak juga perlu tahu apa yang harus dilakukan dalam menangani gangguan pendengaran mereka. Misalnya di situasi-situasi yang bising,
maka anak harus tahu bahwa oh dia harus mendekat agar bisa mendengar lebih jelas. Seperti itu contohnya. Thanks, Yana. And we also know that families have perhaps many appointments that they have to go to manage their child's hearing loss, and so their family life is a little bit different. Ya, mungkin juga keluarga yang memiliki anak gangguan pendengaran memiliki banyak situasi yang membutuhkan mereka harus menangani gangguan pendengaran anak ini. So let's have a look now at what we can do to help. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengembangkan keterampilan ini? First of all, as we just mentioned, language. Pertama yang harus diperhatikan adalah bahasa. If your child has a hearing loss, we want to get that hearing technology on as soon as possible after your child is born, and we want to keep them on all your child's waking hours. Ya. Jadi jika anak mengalami gangguan pendengaran dan menggunakan teknologi pendengaran, alat tersebut harus dipakai sepanjang waktu terjaga. If your child has got hearing aids or cochlear implants, it's very, very important that they wear them all the time they are awake. Ya. Jadi baik anak-anak menggunakan alat bantu dengar ataupun implan rumah siput sangat penting untuk menggunakan alat tersebut sepanjang terjaga. With that, if you're not sure who has the best technology, then please be in touch with HearLife or with MEDEL, getting the help you need. Ya. Namun jika memiliki masalah atau ada yang ingin ditanyakan seputar teknologi pendengaran, silakan menghubungi HearLife atau MEDEL Indonesia. So once you've got those good devices on, you need to and listen to your child a lot. Setelah alat dipakai sepanjang waktu terjaga, kita harus sering-sering berbicara atau berinteraksi dengan anak kita dan juga mendengarkan anak-anak kita. You need to be within your child's hearing distance. So make sure that you are close to them. Dan kita juga ingin berbicaranya atau berinteraksinya di dalam batas jarak dengar. Kita harus berada dekat dengan anak. Make sure that your house is as quiet as possible. Pastikan kondisi di rumah itu sepi, tidak bising. Now, one of the main things that you can do to help your child with executive function skills is to build the routines of your house. Hal lain yang bisa membantu anak mengembangkan keterampilan fungsi eksekutif adalah rutinitas. Children benefit a lot from regular, predictable routines in their life. Ya. Anak akan belajar banyak ya dari kegiatan rutinitas yang bisa diprediksi dan juga stabil. Just things like washing your hands, getting dressed, going shopping. Make sure that those happen in a nice, predictable routine. Sebagai contoh, misalnya kegiatan mencuci tangan, berpakaian, pergi berbelanja, pastikan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi hal yang mudah atau dapat diprediksi. Routines really help to build language. Rutinitas bisa mengembangkan bahasa. So the first thing we're going to do is we're going to give each routine a name. For example, it's brush your teeth time, or it's going out time. Ya, jadi kita berikan saja judul untuk kegiatan rutinitas tertentu. Misalnya untuk sikat gigi kita beri judul
waktunya sikat gigi, atau waktunya pergi keluar. So tell your child when the routine is starting. Oh, it's brush your teeth time. Ya, jadi ketika waktunya dimulai, kita bilang ke anak, oh ini sekarang waktunya sikat gigi. Then you're going to say the steps of the routine before you do it. Lalu Anda ucapkan langkah-langkahnya di dalam aktivitas tersebut sebelum Anda melakukannya. Do you remember we talked about the importance of planning? This is really going to help your child learn how to plan. Ya, masih ingat betapa pentingnya kita bisa membuat rencana? Ini akan mengajarkan anak untuk merencanakan sesuatu. We might say, find your brush, brush your teeth, have a drink, put the brush away. Ya, jadi kita bilang sebelum melakukannya, pertama ambil sikat gigi, lalu sikat giginya, lalu kumur-kumur, lalu simpan sikat gigi. And then say those words again as you do the routine together. Dan ucapkan urutan aktivitas tersebut setiap kali Anda melakukannya. Here's another example, going out time. Ada contoh lain, misalnya waktunya pergi keluar. So we tell the child the routine will start, it's going out. Jadi ucapkan pada anak, ini waktunya pergi keluar. Think about the steps of the routine. First, we'll find the keys, and then we'll go in the car. Ya, kita berikan, ucapkan rencananya, langkah-langkahnya. Pertama, kita ambil kunci, lalu masuk ke mobil. As you do the routine, you say the words again. Oh, I found the keys. Now we'll go car. Ya, lalu Anda ulangi lagi ucapan-ucapan langkah-langkahnya. Misalnya, nah ini kuncinya. Sekarang kita masuk ke mobil. Here's another example. Could you describe that for me, Yana, directly? Ya, ada contoh lainnya. Misalnya waktunya berpakaian. Lalu kita ucapkan kepada anak, ini waktunya berpakaian. Kemudian berikan atau beritahu langkah-langkahnya. Pertama, popokmu, lalu celanamu, lalu pakai sepatumu. Lalu di setiap akan melakukan aktivitas itu diucapkan lagi. As I said to you, it's important to talk about this before we do that. We call that verbal rehearsal. Sangat penting untuk mengucapkannya sebelum melakukan aktivitasnya. Kita menamakannya dengan latihan verbal. And we can also use a technique we call auditory closure. Dan kita juga bisa menggunakan teknik yang disebut auditory closure. So when your child starts to know these routines, then we can try this. We could say, now it's going out time. First, we need the keys, then we'll go in the, and we'll see if the child can fill in the gap. Ya, misalnya untuk aktivitas pergi keluar tadi ya, lalu kita ucapkan ke anak karena sudah terbiasa, jadi kita ucapkan pertama ambil kunci, lalu kita masuk ke, dan kita harapkan respon anak sesuai ya dengan yang seharusnya. They're really great ways to help with that planning. Dan ini cara yang bagus untuk melatih membuat rencana. Do you remember we talked about the need for the child to be flexible? Masih ingat bahwa penting bagi anak untuk menjadi fleksibel and to make some decisions. Dan membuat keputusan. So where you can, within your routine, include a choice. For example, today do you want your shoes or your boots? Ya, jadi kita masukkan unsur ini ke dalam keseharian kita. Misalnya, hari ini kamu mau pakai sepatu olahraga atau sepatu bot?
Perhaps one day it is raining hard and the child chooses their shoes, but actually they need their boots. Then you can explain to them, no, today you need your boots. It's raining outside and your feet will get very wet. Misalnya kebetulan di hari itu hujan deras. Kemudian anak Anda tapi memilihnya sepatu olahraga. Maka kita harus menjelaskan kepada anak, tidak, kita tidak memakai sepatu olahraga karena di luar sedang hujan deras. Jadi kita harus pakai sepatu bot supaya kaki kita nggak kotor atau basah. That's going to help them with that ability to inhibit themselves. Oh, they really wanted their shoes, but now they understand that they have to wear their boots. Dan ini akan melatih kontrol inhibitory anak, bahwa mereka sebenarnya pengen banget pakai sepatu olahraga, tapi mereka mengontrol dirinya untuk, tidak menggunakan itu, menggunakan sepatu yang seharusnya. Once children know the routine really well, you can add little changes to the routine. Apabila anak sudah sangat menguasai, sangat hafal dengan rutinitas, Anda bisa mencoba hal ini. Oh, it's brush your teeth time, but today it's Teddy's turn to brush his teeth. Misalnya, ini waktunya sikat gigi, tapi sekarang giliran boneka Teddy yang sikat gigi. Or perhaps today, when we walk out to the scooter, we're going to walk out backwards. Atau misalnya, kita mau pergi nih, kita mau ke garasi. Ayo kita ambil motornya, tapi dengan jalan mundur. Do you remember we said that part of executive function is the ability to be flexible in your thinking? Ya, masih ingat keterampilan fungsi eksekutif adalah sebagian kita bisa fleksibel dalam menghadapi situasi. So we need to build these routines to help children understand. But when they're familiar with the routines, we also have to help them to learn that there can be changes sometimes. Ya, jadi tidak hanya mengajarkan anak untuk familiar dengan rutinitas, tapi juga mengajarkan bahwa mereka harus tahu mungkin ada perubahan-perubahan rencana di dalam rutinitas mereka. Routines such as this really help your child's memory. Dan rutinitas pun bisa membantu mengembangkan memori anak. They have to remember all the steps of the routine and do them in the right order. All of that is helping to build those executive function skills. Jadi anak harus mampu mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan, dan itu juga mengembangkan fungsi eksekutif mereka. Donna, there is a question from the participant. Yes, please. At what age children with hearing loss need to be introduced the inhibitory control? Jadi ada pertanyaan dari peserta, yaitu pada usia berapa kontrol inhibitory itu mulai diperkenalkan atau mulai diajarkan pada anak-anak tunarungu? That's a really good question because children with hearing loss sometimes find inhibitory control harder. Ya, itu pertanyaan yang bagus karena terkadang bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran, keterampilan ini dirasakan sulit. I've been a therapist for many years and I have seen this very often. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya bisa menemukan bahwa ini seringkali sulit bagi anak. Would you agree with that, Eka? Yes, I experience the same, Donna. Jadi Ya, sama sama. halnya. So why is that? Again, it's partly because of their language development. Ya. Faktor pertamanya karena ini berkaitan dengan kemampuan bahasa. So while other children have been able to hear all those words about routines, while they've been able to learn words such as
happy and sad, and words such as don't do that because children with hearing loss haven't always had those experiences, and it makes it harder for them. Jadi bagi anak-anak yang tanpa gangguan pendengaran, mereka sudah terbiasa mendengar kosakata yang terkait dengan rutinitas. Lalu mereka juga sudah terbiasa mendengar kosakata perasaan ya, senang, sedih, dan juga kosakata lainnya yang mana terkadang bagi anak-anak gangguan pendengaran itu mereka tidak selalu menguasai kosakata tersebut. But actually, we need to be working on those skills as soon as we can. Tapi kita harus menggarap kosakata tersebut sesegera mungkin. So we don't say, this child is deaf, so they can do whatever they like. Honestly, that is not helpful for them. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak ini kan tidak mendengar atau sulit mendengar, maka tidak harus mengajari itu gitu. Itu sama sekali tidak benar. Instead, we're going to spend more time with them, helping them to understand how to control themselves. Sebaliknya, kita harus mengajari mereka dengan kemampuan bahasa ini dan juga membantu mengembangkan keterampilan ini kepada mereka. So the first part of that is developing language. Ya, jadi bagian yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan bahasa. And at the same time making sure that we explain really clearly to children when they have to behave a certain way. Ya. Di saat yang bersamaan kita juga mengajarkan anak untuk berperilaku sebagaimana seharusnya atau semestinya. Perhaps that will be helpful if I give an example. Ya, mungkin akan membantu kalau saya kasih contoh. We know that children can't just run across the road because they might get hit by a car. Ya, kita tahu bahwa anak tidak bisa lari begitu saja di jalanan karena bisa saja ada tertabrak mobil atau seperti itu. If a child is 5 years of age and they have normal language and normal hearing, we can say to them, oh, you need to stop. It's time to stop because the car might come along and hit you. So you need to wait, please. Ya, untuk anak umur 5 tahun yang tanpa gangguan pendengaran, mungkin kita bisa dengan mudahnya bilang, stop, jangan begitu ya. Nanti ada mobil lewat bisa tertabrak. A child with hearing loss, of course, also cannot run across the road. Ya. Anak umur 5 tahun dengan gangguan pendengaran sama juga, tidak bisa sembarangan lari di jalan. So we have to explain to them a little bit more carefully why that is. Ya. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak ini dengan cara yang hati-hati. So I'm going to use my face and I'm going to use some gestures to help them understand. Jadi saya akan menggunakan ekspresi wajah dan juga secara visual ya, agar mereka mengerti. No. We mustn't go running across the road. Maybe a car will come and bang, will hit you on the head and oh, you'll be so sore. Ow. No, you need to stop and wait. Ya. Jadi contohnya, oh tidak bisa lari-lari di jalan, bahaya. Nanti ada mobil tertabrak, kepalanya jadi sakit, aduh. Stop. And I think they understood that without interpretation, didn't they? Yeah. So we need to make sure that we're explaining that very carefully in a way that the child will understand. Ya, jadi kita harus bisa menjelaskan alasannya kepada anak dengan cara yang hati-hati dan sejelas mungkin. But then, if they do it again, they need to be disciplined, just the way that you would discipline other children. Tapi perlu digarisbawahi bahwa
kita menerapkan hal yang sama. Mereka pun harus disiplin sebagaimana anak-anak yang lain. Maybe in your house, if you do something wrong, you have to sit on a naughty chair for a time. I'm not sure what everybody does, but that discipline needs to be the same so that our children who are deaf still learn that they can control themselves. Jadi misalnya ada yang menerapkan itu ya, duduk di sudut, misalnya di pojok, di kursi. Saya tidak tahu apa yang biasa dilakukan di rumah, tapi jika itu tujuannya untuk mendisiplinkan anak, hal itu juga yang kita lakukan dengan anak-anak pengguna teknologi pendengaran. The other thing I want all of you to do is to remember that you also need to teach your child the words for their emotions. Ya. Dan penting untuk mengajarkan kosakata dari emosi. They need to learn happy, sad, angry. Mereka harus tahu senang, sedih, marah. How will you teach them that? Bagaimana kita mengajarkan itu? Firstly, you will tell them what their emotion is. So if the child gets a new toy and they're really happy, oh, wow, you're happy. Yeah. Toy. Pertama, kita sebutkan emosi dari anak di situasi tertentu. Misalnya saat mendapatkan hadiah, dia terlihat senang. Lalu kita ucapkan kepada anak, oh kamu senang. Kamu dapat hadiah, jadi kamu senang. Perhaps their new breaks and then they are crying. Oh, you are sad. Ya, atau untuk kata sedih, misalnya pada saat anak memang sedang sedih, menangis, kita kasih tahu kepada mereka, oh kamu sedih. So it's easy. Sometimes it's easier to think how you might teach a child a word such as glass because you can see it and you can touch it and you can point to it. But please also remember to try and teach your children those words for their emotions. Ya, mungkin akan lebih mudah kalau kita mengajarkan kosakata yang ada wujudnya ya, kata benda gitu, karena kita bisa melihatnya. Tapi perlu diingat bahwa penting juga untuk mengajarkan kosakata emosi. Once children have a word for the emotion, it helps them to manage it. Ya, begitu mereka menguasai kosakata emosi, maka itu akan berguna, bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. I'm going to show you now a range of different games and activities you can do for different age groups. Saya akan tunjukkan beragam jenis permainan yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan ini. If you would like a copy of all of these, you can you let them know how to get a copy of the PowerPoint, please, Yana? Ya, nanti bisa didapatkan ya handout dari materi presentasi hari ini di WA group ya, Mbak Eka. Ya. Ya. Now, do remember we were talking about routines. Building those routines also will help your child with that inhibitory control. Ya, masih ingat tadi kita perlu mengembangkan rutinitas dan ini juga penting untuk kontrol inhibitory. I know it's not really obvious the link between those things, but building a routine helps the child be able to do things in a pattern and then they can control themselves. Ya. Mungkin tidak begitu secara langsung bisa dilihat kaitannya ya antara rutinitas dengan kontrol diri, tapi dengan mereka menghafal atau mengingat langkah-langkahnya dan polanya, maka itu bisa membantu mengembangkan kontrol inhibitory. Okay, let's look at some of these games that will help. Mari kita lihat permainan yang bisa membantu.
So first of all, looking at the young age group from 6 to 18 months, the babies. Pertama kita lihat untuk kategori usia 6 sampai 18 bulan ya, untuk bayi. Think about the kind of games that you play when you have the child on your lap. Games such as peekaboo. Ya, jadi permainan yang dilakukan saat memangku anak gitu, misalnya ciluk bak. You might think, how does that help? Well, it builds with planning. You close your eyes and then you get ready and then you see them. It's a very early plan. Ya, jadi di permainan ciluk bak ini mengandung unsur membuat rencana ya. Pertama, tutup mukanya, lalu menunggu, lalu membuka tangan. I don't know if you do this song, do you? To bucket, to bucket, to bucket. Again, home again, jiggity jig. Do you have that little song or something like that? Yeah, similar. We have some. All those little lovely games where you bounce the baby on your lap and they learn that little song. They learn this happens first, then this happens, and it has a surprise at the end. Ya, jadi permainan yang mungkin ada lagunya sambil memangku, sambil bernyanyi bersama, lalu ada urutannya dan di akhirnya ada kejutan. That actually early ways to learn memory. Jadi itu cara yang bisa dilakukan di usia yang dini. Hiding games are really fun for any age group. Yang kedua, permainan sembunyi, menyembunyikan sesuatu. For young babies, if they have a special toy, we can hide it under a cloth. Look for it. Jadi mainan yang biasa dimainkan oleh anak disembunyikan, ditutupi kain, lalu minta anak untuk mencari mainan itu. With babies, we do lots of copying games. Dengan bayi kita sering ya melakukan permainan meniru. We show the child how to play with toys. Kita tunjukkan bagaimana kita memainkan sesuatu dengan mainan. For example, if it's a baby doll, we might rock the doll to sleep. Ya, kalau punya mainan boneka, kita tunjukkan misalnya di ayun-ayun ya, digendong. This helps to build inhibitory control too. Ini juga bisa membantu mengembangkan kontrol inhibitori. They learn throw it, we hold it and we rock it. If it's a ball, it's okay to throw it. Early age. Ya. Jadi kalau misalnya kita bermain dengan boneka, setelah di ayun-ayun tidak mungkin kan dilempar ya. Jadi kita tunjukkan pada mereka pelan-pelan, ini ada bayi. Kalau bola, main bola, iya boleh dilempar. Seperti itu. Always involve your children at all ages with the activities you do in the household. Ya, selalu libatkan anak Anda ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Children usually like helping, but not always really a help. Biasanya anak-anak senang sih membantu aktivitas ibunya ya, tapi nggak selalu sih. Your jobs take longer, don't they, when the children help? Biasanya kalau dibantu anak-anak malah lebih lama ya. But let's think perhaps something has spilled on the table. The child's going to want to help you. What do we need? Oh, we'll have to get the cloth so we can wipe. Again, it's a plan. You have to remember it and you have to do it in the right order. Ya, contoh sederhananya misalnya ada air yang tumpah di meja, lalu kita bilang ke anak, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita ambil lap, lalu kita lap mejanya. At any age, little finger plays and action songs are really, really good.
Ya, di usia berapapun lagu-lagu yang memiliki gerakan itu bagus ya. They build language, they build memory. Ini bisa mengembangkan bahasa, bisa mengembangkan memori. So anything little incy wincy spider, or what's the one that you guys do? Daddy finger, where are you? What's that one? Ya, jadi misalnya permainan dengan jari ya, laba-laba kecil, biasanya kalau terapi di RSI gitu ya. Atau misalnya jari jempol, jari telunjuk, itu misalnya. Atau daddy finger yang sudah tahu. Maybe children want to put up their whole hand, but they learn, oh no, that's this song. I have to just get my thumb up. So they're learning about controlling themselves all the time. Ya, jadi misalnya anak buru-buru ingin mengangkat jari yang lain, tunggu, sekarang baru jempol, tunggu. Jadi mengontrol dirinya. And just we're going to talk to them a lot. Ya. Lalu kita akan berbicara banyak, sering-sering berbicara dengan anak. And at any age, if your child talks to you, it's important that you respond to them, that you listen to them, that you say something back to them. That's a really, really important thing to do. Anak usia berapapun, ketika mereka berbicara kepada Anda, penting Anda merespon ucapan mereka. Jadi Anda memberikan komentar dan memberikan respon lainnya agar mereka bisa tahu gitu kalau Anda merespon mereka. As children begin to develop their language, conversations and telling stories becomes really important. Seiring bertambah usia, melakukan percakapan dan juga mendongeng itu penting bagi keterampilan ini. Watch your child while they are playing and give them the language. Jadi kita memperhatikan saat anak bermain, lalu kita berikan bahasanya, apa yang sedang terjadi saat itu. Perhaps they have a toy car and they're pushing it round the floor. Misalnya mereka sedang bermain mobil-mobilan lalu memutar-mutar mobilnya. Maybe they're going really fast. You can say, wow, you're driving the car fast. Mungkin mobilnya digerakannya sangat cepat, lalu bilang kepada anak, wow, mobilnya jalan cepat. Then maybe you can add in an idea. Oh, I might have a turn. I'm going to drive the car really slowly. Bisa juga Anda berikan ide yang lain. Misalnya, oh, kalau Mama mau mobilnya jalannya pelan sekali. Remember to talk about things that have happened that you did together. Lalu kita menceritakan kejadian-kejadian yang dialami bersama-sama. And this is where your phone is a really, really good tool. Dan disinilah HP Anda bisa sangat-sangat berguna. It might be, for example, do you remember that you were riding your bike on the stones? Ya, jadi kita buka salah satu foto di galeri lalu tunjukkan pada anak. Masih ingat nggak? Ini kamu waktu itu naik sepeda. So look back and talk about things that you did in the past together. Jadi melihat foto-foto yang sudah lama lalu dibahas bersama anak. We've already talked about this a little bit. Remember to talk about feelings. Ya, masih ingat penting untuk membicarakan emosi atau perasaan. Oh, you're happy. Daddy came home. Oh, waktu itu kamu senang waktu ayah pulang. Or maybe, oh, you're feeling angry because your brother knocked over your house.
Atau misalnya, oh waktu itu kamu marah ya karena kakak merusak mainanmu. Children can manage their emotions much better if they have a name for those emotions. Anak-anak akan bisa mengatur emosi mereka kalau mereka tahu apa nama emosinya itu. Matching and sorting games. Lalu permainan mencocokkan dan menyortir. For example, can you find all the big things? Misalnya, carilah benda-benda yang besar. Maybe all the animals. Sekarang cari mana yang hewan. Sorting games like that are quite good to do when you're putting the toys away. Ya. Jadi permainan menyortir bagus dilakukan ya saat sedang merapi-rapikan mainan. If there's toys all over the floor, think of it as a way to start some planning. First, we'll find all the animals, and let's do that first. In that way, you're building your child's planning skills. Ya. Jadi misalnya mainannya berantakan di lantai, kita akan mengajarkan atau mengembangkan membuat rencana. Jadi kita bilang ke anak, kita ini dulu ya, pertama kita kumpulkan semua yang hewan. Puzzles are also great for this age of child. Lalu kita juga bisa menggunakan puzzle ya, bagus untuk anak usia ini. It might be, we need a square piece. We'll put the square piece first and then the circle. And then we'll find square first, circle next. Ya, jadi misalnya itu puzzle-nya macam-macam bentuk. Jadi pertama kita pasang yang persegi, baru setelah itu yang lingkaran. For all ages, we're going to think about imaginary play. Untuk semua usia, kita harus memikirkan permainan imajiner. If you're not sure what toys to buy for your child, the first thing I would recommend is little people. Ya. Kalau Anda bingung ingin membelikan mainan apa untuk anak, saya rekomendasikan Anda membelikan orang-orangan kecil. So if you're going to get them some little cars, for example, get some that have got little people in them. Jadi misalnya ada mobil-mobilan, nah orang-orangan tadi masuk ke mobilnya. People are sometimes better at this. They've got girls than they've got boys. Girls kind of like to play with dolls and little people. For boys, make sure that you've got them too, that fit inside their cars or that can go on the little bikes, whatever it is, but little people are the best toys. Ya, mungkin untuk yang anak perempuan akan suka aja gitu ya, berbagai macam jenis orang-orangan, tapi kalau untuk yang anak laki-laki, pastikan orang-orangan kecil itu muat nih di mobil-mobilan mereka gitu. Bahwa ini sangat bagus orang-orangan ini, saya sangat merekomendasikannya. Then together you can play some of those routines. Dan bersama-sama Anda bisa melakukan permainan ini di rutinitas rumah. It might be, he's going out. He will have to find his keys first. So we can play those routines together with our little toys. Ya. Jadi kita bisa memainkannya sambil melakukan rutinitas yang di rumah. Misalnya, si anak laki-laki ini mau pergi, pertama harus ambil kunci. Seperti itu. And you can use just everyday items to play with together. Lalu gunakan barang-barang yang sering digunakan di rumah. For example, perhaps you're going to play together that you're going to make some rice for the teddy bear. Ya, misalnya ceritanya mau bikin nasi untuk si boneka Teddy. Oh, look, Teddy's hungry. Oh, he's so hungry. We'll have to make some rice for him. Ya, misalnya,
si Teddy lagi lapar. Dia lapar sekali. Dia harus makan. What do we need? Oh, we'll need a saucepan. Oh, kita akan membuatkan nasi untuk dia. Apa yang kita butuhkan? Oh, pertama kita butuh panci. Playing together is the way that children practice what they're going to do in real life. Jadi membuat rencana itu latihan ya, apa yang akan mereka lakukan di kehidupan sebenarnya. Play is actually really, really important for children. Bermain itu sangat-sangat penting bagi anak. But they will learn a lot more if you sit down and play with them. Mereka akan belajar banyak jika Anda mau bermain bersama mereka. And if you have a child who has hearing loss, the more time that you can spend together with your child playing with them, the better. Ya. Dan bagi anak-anak dengan gangguan pendengaran, semakin sering Anda menghabiskan waktu bersama anak, bermain-main bersama mereka, itu semakin baik. I know that everybody's busy, but the more time you can spend sitting and playing with your child, it will really help them to build their executive function skills. Ya. Saya tahu Anda pasti punya kesibukan, tapi sangat baik kalau bisa menghabiskan banyak waktu bersama anak, bermain bersama anak untuk mengembangkan keterampilan fungsi eksekutif. Again, for any age group, songs and rhymes are fantastic. Dan selain itu untuk anak usia berapapun lagu dan rima itu juga sangat bagus. When children know a song really well, then you can change the words for a surprise. Ya. Jika anak sudah hafal dengan suatu lagu, Anda bisa ubah kata-katanya sebagai kejutan. Do you remember we talked about cognitive flexibility, the ability to be able to change your thinking? This is a really simple example of that. Masih ingat tentang fleksibilitas kognitif? Ini cara sederhana untuk mengembangkan itu. What was your example there? Yana, is that Purple Sheep? I think it's something No, different, isn't it? it's a Yeah. head song. Yeah, tell us about that. What did you put? Yes, it's top. The head is round, but I said the head is square. Super. Yeah. Yep. Perhaps tell people about that if you could in Bahasa. Misalnya untuk lagu Topi Saya Bundar. Nah, jika anak sudah sangat hafal dengan lagu itu, coba sesekali Anda ucapkan atau nyanyikan Topi Saya Kotak. Super. Now for our 3 to 5-year-old children, imaginary play, just keep on with that imaginary play. Dan untuk usia 3-5 tahun, kita juga perlu mengembangkan permainan imajiner. But we're going to add in at this age things that are less well known. So not just the routines that you do at home that the child knows really well, but something that they don't know about. For example, putting out a fire or taking the dog to the vet. So less routine actions and a little bit more difference. Bedanya untuk rentang usia ini, kita tidak hanya memainkan yang rutinitas yang tadi, tapi kita melakukan sesuatu yang jarang mereka lakukan atau belum pernah atau kurang familiar. Misalnya kejadian kebakaran, lalu bagaimana memadamkan api misalnya. Lalu misalnya membawa hewan peliharaan ke dokter hewan. Hal-hal yang kurang familiar atau belum pernah dilakukan oleh mereka. And you can take turns being different roles in the play. Lalu Anda bisa berganti-gantian dengan anak untuk suatu peran. For example, my grandson at the moment likes to play being the bad guy and being the policeman. Contohnya cucu saya nih, lagi seneng jadi penjahat tapi juga jadi polisinya.
But if I say, but I always have to be the bad guy and he always wants to be the policeman. Tapi saya harus selalu jadi penjahatnya, lalu dia jadi polisinya. So I say, today I'm going to be the policeman and you'll be the bad guy. And we can do that once and then we have to have 10 more turns around the other way. Lalu saya bilang ke cucu saya, pertama nenek akan jadi polisinya ya, kamu penjahatnya, sekali aja. Nanti habis itu berpuluh-puluh kali kebalikannya. It's also good to plan the play. So, let's play fireman today. What will we need? We need a hose, we need a fire engine, we need a tree, whatever it is. So plan for what you're going to play with. Ya, di dalam bermain imajiner ini juga perlu kita kembangkan perencanaan, membuat rencana. Misalnya, kita pura-pura jadi petugas pemadam. Yang kita butuhkan apa nih? Oh iya, selang, lalu pohon, lalu yang lainnya yang berkaitan dengan itu. And remember, still lots of storytelling. Talk about what you're doing after you've done it. Lalu lakukan banyak-banyak mendongeng. Ceritakan pada anak apapun melalui kegiatan apapun. There are a few lovely games that encourage children to control their movements. Ada juga permainan-permainan yang bisa mengembangkan kontrol gerakan. For example, the freeze game. So you play the music, then when the music stops, you have to stop wherever you are. Misalnya permainan itu ya jadi patung bisa. Misalnya ya kalau kita jadi dimainkan musik, lalu pas musiknya di stop, kita berhenti juga. An early way to inhibit your behavior. Ya, itu cara yang awal ya, cara dini untuk mengajarkan kontrol diri. Again, we're going to think about matching and sorting. We're using the same things we did before, but now we're going to sort them in different ways. So it might be that we have one set of toys, and the first time we say, let's find all the animals. Then we take them out and then we sort them a different way. Or let's find all the yellow ones. So the children learn that there's different ways to sort. Lalu untuk permainan mencocokkan atau menyortir agak berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kita menyortir mainan, mungkin pertama ayo kita kumpulkan yang hewan. Lalu selanjutnya yang mana nih yang warnanya kuning. Jadi berbeda-beda. Yana, if you could just read these ones, thanks. Oke, selanjutnya contoh permainannya pergi berbelanja. Jadi kita membuat daftar belanja, anak harus mengingat berapa barangnya yang harus dibeli, beberapa barangnya, lalu juga kita melakukan latihan verbal, kemudian pergi ke toko lalu mencari barang-barang belanjaan tersebut. Permainan yang lainnya membantu memasak, jadi anak harus mengikuti instruksinya terlebih dahulu, lalu saat melakukannya kita tunggu sesuatu terjadi, atau berubah, kemudian diberitahukan langkah selanjutnya. As children get to think about more formal games such as card games and board games. Ketika anak sudah lebih besar usianya, kita berikan permainan yang lebih formal seperti permainan kartu, permainan dengan papan. Really, the earliest card game that children can play is Snap. You say, we've got a set of card pictures and you put them down, and then when they're the same, you snap on them. That's the first game that children will be able to play with cards usually. Biasanya permainan kartu sederhana yang bisa dikuasai anak, kita ajarkan permainan kartu snap ya. Mungkin apa ya kalau di Indonesia? Saya diterjemahkannya jepret gitu. Jadi kita letakkan kartunya, nanti kalau ada yang sama kartunya, kita letakkan tangan di atas kartu itu. Of course, we continue with our singing.
We can have songs that have even more memory in them. So it might be, I went to the shop and I bought an apple. I went to the shop and I bought an apple and a banana. I went to the shop and I bought da, 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 da. So those kinds of things where children really have to remember things are helpful too. Ya, jadi untuk permainan lagu, misalnya ini ya, aku pergi belanja dan aku membeli apel pertama. Lalu aku pergi belanja dan aku membeli apel, jeruk, lalu dan seterusnya. Jadi melatih memorinya juga. Do remember for children, not just older children, but for any children, going to organized activities such as sport and music are really, really good things to do with a child with hearing loss. Ya. Jadi untuk anak-anak, tidak hanya yang anak lebih besar ya, dari semua usia, bahwa untuk aktivitas yang terorganisir seperti olahraga atau kegiatan bermusik, itu sangat bagus ya untuk anak-anak gangguan pendengaran juga. In sport, children have to learn to follow the rules. They have to learn to win and they have to learn to lose. Ya, di dalam olahraga juga anak-anak akan belajar konsep menang dan kalah. Learn skills through sport. Sorry, Dana, can you repeat? You learn the skills, you learn executive function skills through playing sport. Ya, dan di sini juga bisa mengembangkan keterampilan fungsi eksekutif. And please also remember that going to music lessons, if you possibly can, is a wonderful thing to do for a child with hearing loss. Ya, untuk anak-anak gangguan pendengaran juga bagus ya, bisa mengikuti kelas musik. Now, I know that was a lot of things to hear about, but as we said, you can ask for that list if you would like it. Ya, saya tahu tadi sudah banyak sekali ya yang dibahas, dan mungkin Anda punya pertanyaan. But I just want to say one other thing about that. Remember that the games that you will choose from that list, it might be, you might want to play the games that are attached to your child's hearing age rather than their real age. So take that into account as well. If, for example, a child is 3 years of age and they've only just got their cochlear implants, their songs will be very simple songs. The games will be household routines. So also think about their hearing age when you look at that list. Sorry, Yana, that was a lot. It's okay. Dari daftar atau jenis-jenis permainan tadi dipertimbangkan usia pendengarannya ya. Jadi misalnya anak usia biologisnya 3 tahun, namun baru saja dipakaikan implan, maka berikan lagu-lagu yang sederhana, ajarkan rutinitas yang sederhana juga gitu. Jadi mohon diperhatikan untuk usia pendengarannya, lebih dikaitkan dengan usia pendengarannya. Eka, do we have any questions just before we finish? No, not yet, Donna. There is no question yet. Good. Okay. Then I'd like us to finish. I'll finish by showing you a lovely video of some children who have profound hearing loss and are using cochlear implants and have learnt music. There's children and adults in this video, so I really want you to watch it to see what is possible for people with hearing loss. Jadi untuk mengakhiri penjelasan saya ingin menunjukkan video klip anak-anak dengan gangguan pendengaran sangat berat, lalu mereka menggunakan implan rumah siput dan mereka bermusik. Jadi ini sangat bagus ya untuk ditunjukkan.
solo de veo, solo de l'exhale. So you could see that all of the adults and children in that video have a profound hearing loss. Ya, jadi anak-anak dan orang dewasa tadi yang bermusik itu semua memiliki gangguan pendengaran sangat berat. Okay, I'll hand back to you, Eka. Thank you, Donna. Terima kasih juga Mbak Yana dan tim Rumah Siput Indonesia yang lain atas terselenggaranya program webinar ini. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya akhiri, saya ingatkan nanti tanggal 9 Oktober pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada lagi topik lainnya dalam seri Meraih Kemandirian di sekolah maupun di masyarakat, yaitu topik berikutnya nanti bersiap-siap untuk ke sekolah untuk anak-anak tunarungu pengguna teknologi pendengaran. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari di rumah dengan putra, ibu, dan bapak yang menggunakan teknologi pendengaran. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah